الوغ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنت من قبل درت لكم فيديو شرحنا فيه على النص التاريخي لو تيكست هيستوريك، ودوكا في هذا الجزء وقلت لكم ندير لكم فيه زوج أجزاء، جزئين. الوغ الجزء الثاني حندير لكم فيه دروس قواعد اللغة، لكن كل درس وحده. اذا اليوم راح نتناولوا الدرس تاع لا فورم اكتيف، لا فورم باسيف اي لا فورم اكتيف، وهي مقرره ضمن دروس المجال الاول. اذا عندنا لا فورم باسيف اي لا فورم اكتيف. لا فورم باسيف بالعربيه واش معناتها المبني للمجهول، اي لا فورم اكتيف معناتها المبني للمعلوم. الوغ نبداو. واش يقول لك؟ حنا عندنا لا فراز تاعنا اللي هي الجملة، لا فراز. فوالا لا فراز تاعنا قادرة تكون يا إما على فورم أكتيف، ولا قادرة تكون على فورم هكذا برك خايكم تشوفوا هكذا سي بيان. دونك ولا قادرة تكون على فورم باسيف. دوكا كي نكونوا نروحوا نشوفوا كيف تبنى الجملة على فورم أكتيف، كيفاه نبنيوها. في لا فورم اكتيف كيفاه تجي ان سوجي بلوس ان فيرب، لو فيرب يكون على فورم اكتيف بلوس ان كومبليمون دوبجي ديريكت. قال عطينا مثال، يعني مثال بور ميو اكسبليكي، مثال باه نشرحو بيان. نديرو مثال اللي هو لو ماتر explique. Voilà. Donc, explique la leçon. Le maître explique la leçon. أبسط مثال، هذا مثال بسيط جدا بالعربية. واش معناتها؟ المعلم ولا الأستاذ يشرح الدرس. Donc, le maître explique la leçon. Le maître, c'est le sujet. Expliquer, c'est un verbe qui a la forme active. Et le COD, c'est la leçon. Donc, كيف عرفت بلي هذه la forme active؟ parce que يقول لك كاينه واحد القاعده يقول لك بلي في la forme active يقول لك c'est le sujet qui fait l'action. معناتها هنا وراه لو سوجي هو لو ماتر، هو الذي يقوم بالفعل، c'est lui qui fait l'action. هو الذي يقوم بشرح الدرس. دونك هنا نعرفها بلي فوالا راهي على فورم active. دوكا سو كي كونسيرن كون باغ حابه نحول هذه لا فراز اللي كانت من لا فورم اكتيف، حابه نقلبها لا فورم باسيف. يعني وين هم الخطوات تاعي؟ سهله جدا. شنو هي؟ لو سي او دي اللي كان هنا ان سي او دي في لا فورم اكتيف واش راح يولي؟ دونك حنسي ندير لكم اسهم، جيسبر برك ما تخلطلكمش. الوغ دونك لو سي او دي اللي كان في لا فورم اكتيف هو اللي يولي لو سوجي في لا فورم باسيف، ولو سوجي اللي كان في لا فورم اكتيف هو اللي راح يولي ان كومبليمون اللي يسميوه لو كومبليمون داجون. دوكا بالنسبه للفعل واش حيصرالو؟ لو فعل هذا يولي سو فورم كومبوزي كيفاه؟ دونك يولي يتكون من l'auxiliaire être, يتكون من l'auxiliaire être plus le participe passé تاع le verbe actif هذا. كي نعطيكم مثال تزيدو تفهموا très bien. donc l'auxiliaire être plus le participe passé تاع le verbe هذا. وشني كاينه une autre règle اللي لازم ثاني تنتبهوا ليها، هو يقول لك بلي l'auxiliaire être doit être conjugué dans le même temps du verbe actif. وش معناتها؟ معناتها الزمن اللي مصرف به هذا الفعل لازم يكون نفس الزمن اللي نصرفوا به لو فيرب اتر. بالاكزامبل رايحين نفهموا. دونك بلوس الوغ دونك بالاكزامبل نفهموا بيان. عندنا هنا لا لوسون، هي اللي كانت كومبليمون دوبجي ديريكت باسكو جو بوز لا كيسيون كوا، نقولوا لو ماتر اكسبليك كوا، يعني الاستاذ شرح ماذا، واش يشرح الدرس. دونك هذه في لا فورم اكتيف. واش رايحه تولي في لا فورم باسيف؟ راح تولي لو سوجي. دونك فوالا نبدا بها، تولي لا لوسون. دوكا عندنا لو فيرب تاعنا سي اكسبليك. انا واش قلت نروح الحاجه الاولى نجبد لو فيرب تاعي
نخرج وشني الزمن اللي راهو مصرف فيه واش من زمن. دونك واش قلت باللي نروح نشوفوا لو فيرب هذا، نروح نشوفوا لو طون تاع هذا لو فيرب اكسبليك كال طون سي لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك نروح نجيب خرجت الزمن اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف، نصرف لوكسيليير اتر في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك واش تولي اي le participe passé تاع le verbe explique. Le verbe explique c'est au terme l'infinitif تاعو c'est expliquer, donc c'est un verbe du premier groupe. Donc le participe passé c'est expliquer avec e accent. Le complément d'agent donc واش تولي par le maître, donc c'est par le maître. Donc, la leçon est expliquée par qui? C'est par le maître. بالعربية تولي كي كانت في la forme active كون المعلم شرح الدرس، وفي la forme passive تولي الدرس شرح هي المبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، إذا شرح من طرف donc كما قلنا من طرف الأستاذ. حتى واحدة أخرى نجي ajouter le e. Pourquoi? Parce qu'on a le participe passé, il est employé avec qui? Avec l'auxiliaire être. وعم بنا بلي le participe passé employé avec l'auxiliaire être كاين l'accord sujet avec le participe passé. Donc اللي نقولوها l'accord sujet verbe. إذن le sujet تاعنا راهو في الفيمينا la leçon. إذن l'accord نزيدو هنا je vais ajouter le e. Des autres exemples pour mieux expliquer. واش يقول لك عنا؟ يقول لك le premier exemple les pays du nord importent donc les pays du nord importent massivement du pétrole. معناتها دول الشمال تستورد بوفرة بكمية وافرة بوفرة البترول. كيف نعرف اسكو راهي لا فورم باسيف ولا لا فورم اكتيف؟ واش قلنا راح نشوفوا مكونات تاع الجمله تاعنا. لي بيي دو نور سي لو سوجي، امبورت هو لو فيرب هنا كي كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف. Et du pétrole, parce que je pose la question quoi? Les pays du Nord importent quoi? Donc il importe le pétrole, donc c'est un COD, un complément d'objet direct. Aussi, pas pour règle واحدة أخرى اللي تقول لك بلي le sujet qui fait l'action في la forme active c'est le sujet qui fait l'action. Donc les pays du Nord هما اللي قاموا بفعل استيراد البترول. Donc les pays du Nord هما اللي قاموا بالفعل. Donc هنا il s'agit de la forme active. كي نحب نحولها دوكا انا لا فورم باسيف واش ندير؟ لو سي دي قلنا هو اللي نجيبوه ويولي لو سوجي. دونك نبدا تولي لو بترول هو لو سوجي لو بترول. نروح دوكا لو فيرب. عندنا لو فيرب تاعي قلنا خي نشوفوا الزمن اللي راهو مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف، ونروح نصور به نصرف به لوكسيليير اتر. الزمن تاعنا هنا هو لو بريزون دو لانديكاتيف. يسمى نصرف انا لوكسيليير اتر في لو بريزون دو لانديكاتيف. واش تولي لي اي. Le verbe importe, donc c'est importer, il appartient au premier groupe. Le participe passé تاعو شنو هو؟ تولي et importer. Importer massivement. Pardon, on كمل هنا avec le bleu. Donc c'est massivement par les pays du Nord. Donc c'est par les pays du Nord. إذن كنا نهضرها أنا في لا فورم أكتيف واش نقول؟ دول الشمال تستورد بوفرة البترول، وفي لا فورم باسيف نقولوا البترول استورد من طرف دول الشمال. إذن هذه لا فورم باسيف.
وكيما قلنا في لا فورم اكتيف لو سوجي في لاكسيون، هنا لازم تعقلوا بلي في لا فورم باسيف سي لو سوجي كي سوبي لاكسيون. معناتها لو سوجي هنا يتعرض للفعل. معناتها كي نقول انا لو بترول، هنا لو سوجي هو البترول تعرض للاستيراد. هذه المعنى تاع الجمله يولي، مقصود الجمله يولي تعرض للاستيراد من طرف دول الشمال. دونك نعرفها بلي il s'agit de la forme passive. نروح نديرو ان دوزيام اكزامبل، نديرو مع زمن اخر، يعني ما نقعدوش غير في لو بريزون دو لانديكاتيف. نديرو باغ اكزومبل نقولك لا فيل étendra prochainement la zone d'activité nord. حاب يقول لك بلي لا فيل معناتها المدينة ستوسع على المدى القريب، ستوسع يعني بروشينمون قريبا لا زون داكتيفيتي قاعدة النشاطات الشمالية. هذا عرفت بلي هنا لا فيل هي اللي حتقوم بالفعل. اي كون نجي نقسم الجملة تاعي نلقى بلي لا فيل هي سوجي، étendra هو لو فيرب، étendra معناتها يوسع من لي توندو. Donc, هو le verbe. Le verbe هنا il est conjugué à quel temps? C'est le futur simple. Prochainement, c'est un complément circonstanciel de temps, c'est de temps. Et la zone d'activité هي le complément d'objet direct. Donc, هي la ville هي اللي تقوم بالفعل، إذن c'est la forme active. كي نحب نقلبها أنا la forme passive، نحط le COD قلنا هو اللي نبدأ به. Donc, تولي la zone d'activité nord. La zone d'activité nord. روح نشوف الفعل étendre قلنا سي verbe conjugué au futur simple. هنا le e donc c'est au futur simple. يسمى كي ندير l'auxiliaire être راح نصرفو في le futur simple. سما واش تولي sera. هذا هو l'auxiliaire être conjugué au futur simple تولي sera. Étendra, c'est du verbe étendre qui appartient au troisième groupe. Donc le participe passé c'est étendu par la ville. On me ننساش l'accord du participe passé. هنا la zone d'activité c'est féminin, donc je vais ajouter le e. هنا كي عاد le pétrole masculin ما زدش le e. Donc, هنا le féminin. Là, féminin singulier, j'ajoute le e, féminin pluriel, j'ajoute le es, etc. إذا من طرف المدينة. هنا باه نعرفها بلي راهي لا فورم باسيف، نقول قاعدة نشاطات تم توسيعها من طرف المدينة. إذا هي التي تعرضت للفعل، elle a subi l'action. Donc il s'agit du forme passive. دوكا تقولوا لي لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون. القاعده هنا واش تقول لك بلي لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون il peut être placé au début ou bien à la fin de la forme passive de la phrase passive pardon. يعني يا اما نبدا به نقول prochainement la zone d'activité nord sera étendue par la ville، ولا نقول la zone d'activité nord sera étendue par la ville ونزيد هنا prochainement. Voilà. Donc هذه هي في la forme passive كيف تولي. نزيدو un autre exemple باه تزيدو تفهمو مليح. par exemple ما نبيش انا نزيدو un exemple je sais pas. par exemple حابه نديرو بلو pronom indéfini، نقولو on a réparé la voiture. donc on a réparé la voiture يعني قمنا بإصلاح السيارة. هذا سي نسميوه pronom اللي هو لو برونون انديفيني. دونك كي يكون عندنا لو برونون انديفيني في هذه الحاله كيف نتصرفوا؟ توجور نفس القاعده اللي ذكرتها لكم الاولى تتبعوها، يعني مش حاجه واعره، حاجه تري سامبل، فقط تتبعوا الخطوات اللي هدرت لكم. ا ريباري هو لو فيرب. هنا لو فيرب اللي كونجوغي ا كيل طون، دونك سي لو باسي كومبوزي. لا فواتور هو لو سيو، هي لا سيو دي. اسمع رايحه نبدا بها، نقول لا فواتور يا اخي. دوكا نجيب l'auxiliaire être نكونجوغي في l'auxiliaire être. donc l'auxiliaire être نكونجوغي في le passé composé هو واش يولي a été. c'est a été.
La voiture a été, وزيد le participe passé تاع le verbe réparer, donc a été réparée. ونقولش ونسكت. Pourquoi? Parce que ما عنديش من طرف شكون، عندي un pronom indéfini. ما نقدرش نقول par an. Non, ما تصلحش. نقول la voiture a été réparée ونسكت. Mais ما ننساش l'accord. La voiture c'est féminin, donc j'ajoute le e. C'est ça. هذا هو on termine ici notre cours تاع la forme passive et la forme active. إن شاء الله ندير لكم des autres cours اللي بقات لنا l'objectivité, la subjectivité, la tournure impersonnelle, etc.